di majelisnya Syekh Abdul Qadir As-Segaf, Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian ini pemuda yang sakit ini bilang, anak nggak pernah hadir majelis taklim sama sekali, makanya anak nggak mau hadir. Kemudian dipaksa sama amiknya agar hadir di majelis Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian tetap ini pemuda tetap kekeh nggak mau hadir di majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir, yaitu Syekh Abdul Qadir As-Segaf, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian dipaksa, akhirnya pemuda tersebut pun ikut sama amiknya untuk hadir di majelis taklimnya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian setelah sampai di majelis taklimnya Habib Abdul Qadir, pemuda tersebut pun meninggal di situ. Kemudian setelah pemuda tersebut meninggal di situ, amiknya bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أكرمنا وإياكم وأخبرنا وإياكم في هذا المجمع المبارك، مجمع يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويذكر فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين القائل صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di majelis taklim yang mulia ini, di mana kita membaca salawat kepada Nabi, berzikir, bersalawat dan juga membaca doa, semoga dengan demikian tersebut kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majidukum ila hadzal majlis fihi dilalah ala anna Allah Subhanahu wa taala qad arada lakumul khair. وقد أراد لكل واحد منكم الرحمة منه سبحانه وتعالى. Dan datangnya kalian di majelis taklim yang mulia ini insya Allah adalah berkat, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rahmat berkat kita duduk di majelis taklim yang mulia ini. وهكذا جرت حكمة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله لعباده المؤمنين أنه ما يحضرهم في هذه المجالس إلا ليكرمهم سبحانه وتعالى. Dan begitulah hikmah yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mukmin, di mana tidaklah mereka hadir di majelis-majelis taklim kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka suatu kemuliaan. Amin. Amin. Umar bin Al-Khattab, inna ar-rajula yakhruju min baytihi wa alayhi min ad-dunub ka'amthal jibal tihama, فيختلف إلى العلماء ويسمع العلم فيخاف ويسترجع، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيرجع إلى بيته وليس عليه شيء من الذنوب. Dan juga diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dimana dia pergi untuk menuntut ilmu, di mana dia membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Ketika dia duduk dengan para ulama mendengarkan nasihat-nasihat, duduk di majelis taklim, tidaklah ketika dia kembali ke dalam rumahnya melainkan dosanya dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hakada majalis al-ilm aqall ma fiha an al-hadir fiha yakhruju bi ghufran ad-dunub. Begitu jugalah kita duduk di sini di majelis taklim, di majelis ilmu, tidaklah kita itu keluar kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. كما قال النبي إن لله ملائكة سياحة، ملائكة سياحة يسيحون في الأرض، هذه مهمتهم وهذا شغلهم، لا يصلون ولا يصومون ولا غير، مهمتهم يسيحون في الأرض يلتمسون حلك الذكر. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasanya di atas bumi ada malaikat yang dimana berkeliling di atas dunia terbang, di mana mereka itu hanyalah melihat, memperhatikan daripada majelis taklim. Mereka tidak puasa, mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah, melainkan mereka para malaikat tersebut ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan daripada majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم أن هلموا إلى طلبتكم إلى ما تطلبون، فيأتون الملائكة من هنا وهنا فيحفون أهل الذكر وأهل هذه المجالس العلم، يحفونهم حلقا إلى السماء. Maka ketika mereka para malaikat tersebut mendapatkan majelis zikir, majelis taklim, maka mereka memanggil para malaikat-malaikat yang lain agar para malaikat-malaikat yang lain ikut hadir di majelis zikir tersebut. فيخاطبهم الله ويقول لهم يا ملائكتي ماذا وجدتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai para malaikatku, kenapa kalian hadir di majelis taklim tersebut?" Para malaikat pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku mendapati mereka semua membaca zikir, mereka semua duduk di majelis taklim mendapatkan ilmu, nasihat dan lain-lain, maka oleh karena itu kami duduk bersama mereka di majelis-majelis zikir." وماذا يسألونني فيقولون يا ربنا يسألونك الجنة فيقول وبماذا يستعيذون بي يقولون يا ربنا يستعيذون بك من النار فيقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي أشبههم جليسهم ما دام أن الحضر معهم ينال هذه المغفرة مثل ما نالوه. Bahkan para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di antara mereka orang-orang yang hadir di majelis zikir tersebut, orang yang banyak sekali berbuat dosa, ada orang yang banyak sekali berbuat salah. Mereka hadir di majelis zikir tersebut hanya karena hajat dunia saja. Mereka hadir di majelis zikir bukan karena tujuan akhirat, hanya karena keperluan saja. Apakah mereka juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala?" ذكر لنا شيخنا الحبيب كاظم السقاف أن أحد الشباب من حضرموت كأنهم يسيرون هكذا كان مريض وسافر معه عمه مرافق إلى الحجاز من أجل العلاج، وكانت في ذلك الوقت شيوخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في تلك البلاد يعقد مجالس ما شاء الله عمر تلك البلاد بمجالس العلم وبالموالد وهكذا. فقال ذلك الرجل لابن أخيه نحضر مجلس عند الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، فقال ذلك الشاب لا أنا ما أحضر، لا أريد أن أحضر، اذهب أنت وحدك. فكلف عليه عمه وقال له لا أنا ليس من عادتي حضور هذه المجالس، كلف عليه فحتى استجاب له وقال له نحضر مرة واحدة فقط. قال له مرحبا نحضر مرة واحدة، ومشوا وذهبوا إلى ذلك المجلس وحضروا المجلس عند الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. وبعد المجلس سبحان الله ذلك الشاب أخذته المنية، مات ذلك الشاب. غسلوه وكفنوه صلوا عليه، بعد ما دفنوه رجعوا إلى بيوتهم رآه عمه في المنام، رأى ذلك الشاب رآه على باب قصر كبير جميل، فاستغرب عمه وقال له يا فلان يا ابن أخي ما هذا القصر الذي أنت على بابه؟ فقال له هذا القصر حقي. قال له من أين لك؟ قال له هذا ملكي. قال له من أين لك ملكك وأنت ما معك شيء وأنا أعرفك؟ قال له هذا القصر. قال له تذكر المجلس الذي حضرناه عند الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف؟ قال له نعم أذكر ذلك المجلس. فقال له ذلك المجلس كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله أعطى كل حاضر في ذلك المجلس ثواب، وأنا ثوابي هذا القصر الذي تراه أمامك. شوف كيف نال قصر كامل ما شاء الله بركة حضوره، مع أن كانت نيته في حضور المجلس نية غير صحيحة، يعني يحضر بتكلف، فكيف بمن يحضر وهو فرحان إلى مثل هذه المجالس؟ فإن أجره وثوابه يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Syekh kami itu Syekh Khadim pernah menceritakan bahwasanya ada satu pemuda yang dimana dia dalam keadaan sakit, akhirnya pergi keluar kota, kemudian dengan tujuan untuk berobat. Nah, ketika sampai di kota tersebut dengan tujuan untuk berobat, amiknya memaksa pemuda tersebut untuk hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian ini pemuda yang sakit ini bilang, "Ana nggak pernah hadir majelis taklim sama sekali, makanya ana nggak mau hadir." Kemudian dipaksa sama amiknya agar hadir di majelis Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian tetap ini pemuda tetap kekeh nggak mau hadir di majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir, yaitu Syekh Abdul Qadir As-Segaf, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian dipaksa, akhirnya pemuda tersebut pun ikut sama amiknya untuk hadir di majelis taklimnya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian setelah sampai di majelis taklimnya Habib Abdul Qadir, pemuda tersebut pun meninggal di situ. Kemudian setelah pemuda tersebut meninggal di situ,
amiknya bermimpi ketika malam meninggalnya pemuda tersebut, bahwasanya pemuda tersebut telah berada di dalam suatu tempat yang indah, mendapatkan kerajaan yang sangat besar di surga, mendapatkan keistimewaan yang sangat besar. Kemudian ini amiknya nanya, kenapa kok engkau bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Maka pemuda tersebut pun menjawab, karena aku hadir di majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir As-Segaf, sehingga dengan berkah majelis taklim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun aku banyak dosa, walaupun aku tidak pernah hadir majelis taklim seumur hidup, hanya satu kali Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keistimewaan berupa apa? Berupa masuk ke dalam surga dan mendapatkan kerajaan, keistimewaan, keindahan yang sangat megah, yang sangat luar biasa, hanya karena hadir majelis taklim satu kali seumur hidup. Itu dalam keadaan terpaksa pemuda tersebut hadir. Bagaimana dengan pemuda-pemuda yang hadir majelis taklim? Mereka tidak dalam keadaan terpaksa, melainkan mereka dalam keadaan senang, tenang hadir di majelis taklim. Maka ganjaran seperti apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat? Insya Allah kita semua termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Amin. المجالس يدعون يوم القيامة بأهل الكرم، ينادي مناد من قبل الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول